हाई ब्लड प्रेशर और जादू असर, दुआ का तोहफा, हकीम राय खालद, चौक हारनिया वाला, गला बदाम काढ़ा, नौजवानों के मसाइल का आखिरी हल। नौजवान की उम्र तकरीबन 23 साल थी, मेरे पास आया। इसके रोजाना रात को हालते नींद में नापाकी हो जाती थी और बाज औकात रात को कई बार ऐसा होता था। मैंने इसे यही दवा दी और ताकीद की कि मसालादार तली हुई अशिया और गर्म मसाला वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से मरीज सेहतयाब हो गया और नौजवानों के ऐसे अमराज जो कि नौजवानी में नमूद पजीर होते हैं, जिनका तज़किरा मैं तफसील से नहीं कर सकता, इस दवा से जितना जल्दी दुरुस्त होते देखे हैं। बेशुमार ऐसे नुस्खे इस्तेमाल के बावजूद भी कभी इतनी जल्दी किसी नुस्खे का असर नहीं देखा। मसाना की गर्मी, जरियान वगैरह और दीगर अमराज में निहायत तकसीर पा है। ऐसे एलर्जी के मरीज जो हर वक्त दवाई जेब में रखते थे, उन्होंने इस दवाई की बहुत तारीफ की है और चंद दिनों के इस्तेमाल से हमेशा के लिए एलर्जी से निजात पाई है। जब भी मैंने इस नुस्खा को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस्तेमाल कराया तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों ने मुझे बेहतरीन रिजल्ट दिए। नए मरीजों को चुटकी में फायदा हुआ। एक खातून जिस्म अच्छा खासा मोटापे की तरफ माइल और जिस्म पर चर्बी चढ़ी हुई थी, हत्ता के घर में मुश्किल चल फिर सकती थी। ब्लड प्रेशर की शिकायत, साथ ये भी शिकायत के गुस्सा बहुत ज्यादा और जल्द आता है। मैंने इन्हें यही दवाई इस्तेमाल करवाई और कुछ ही गजाई परहेज अर्ज किए। आप यकीन जानिए, वो खातून घर में सीढ़ियां हत्ता की तीसरी मंजिल तक पहुंच जाती है। मेरे तजर्बात में ये नुस्खा ऐसे मरीजों में बहुत मुफीद साबित हुआ है जो पुराने हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हुए अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं। नए मरीजों को चुटकी में फायदा देता है इंशाअल्लाह ताला। शुगर, ब्लड प्रेशर का खात्मा। मेरे एक रिश्तेदार की बीवी को भी जच्चगी के सिलसिला में रहीम यार खां के बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं भी इनके साथ गया था। हम बाहर बैठे थे, मरीजों के तीमारदार भी बाहर प्लाट में घास पर बैठे थे। इसी दौरान इलाज मुआवजे का तज़किरा चला। मेरे सामने गुलाब के पौधे लगे हुए थे। एक साहब तीमारदारों में से थे, कहने लगे जो गुलाब के फूलों को सूंघे इसका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। वो दरअसल एक डिस्पेंसर थे और देहात में प्रैक्टिस करते थे। बताने लगे, मैंने गुलाब के फूल और छोटी चंदन हम वजन कूट कर मरीजों को देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तंदुरुस्त हो जाते हैं। मैंने कहा कि अगर आप इस नुस्खा में चंद अज्जा और शामिल कर लें तो यकीनन बहुत फायदा होगा। फिर मैंने अपना तारुफ करवाया और अपने 20 साल के तजर्बात इस नुस्खा के मुताबिक बयान किए। उन्होंने सिगरेट की डब्बी का कागज पर वो अज्जा लिख लिए। इसी दौरान वहाँ एक साहब बैठे थे जो बहुत अरसा सऊदी अरब दमाम में रहे हैं और 17 साल का अरसा वहाँ गुजारा। वो चुके और कहने लगे कि सऊदी अरब में सिर्फ एक हकीम को हिकमत का लाइसेंस है और वो मक्का मुकरमा में हकीम मुराजुल हसन साहब हैं। सऊदी लोग और बड़े बड़े शेख इन पर बहुत भरोसा करते हैं और इनसे दवाई लेते हैं। मेरे कफील को शुगर, ब्लड प्रेशर और कई अमराज थे, तो मेरे कफील को हकीम साहब ने एक नुस्खा लिख कर दिया था। इसमें भी ऐसे ही अज्जा थे, क्योंकि मैं ही जाकर यानी पंसारी से लाता था। फिर इसने इस नुस्खा के चंद अज्जा की निशानियां बताई। फिर खुद ही बताने लगा कि मेरा कफील ये नुस्खा बनाता था। इसने सिर्फ 3 बार ही बनाया था कि वो तंदुरुस्त हो गया और मैंने खुद
اسے دیکھا ورنہ حکمت اور طب سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نسخہ لاجواب اور اصیل ہے۔ قائدین، میں نے اپنے وسیع تجربات کی بنیاد پر ایک جامع نسخہ ترتیب دیا تھا جس کے فوائد آپ پڑھ سکتے ہیں اور مزید مطالعہ کریں گے، چونکہ مریضوں کی اکثریت بلکہ تمام مریض ایلوپیتھی ادویات کھا کھا کر ان کے عادی بن چکے ہیں، اور وہ ہائی بلڈ پریشر یعنی آخری طاقت کی ادویات ہوتی ہیں تو اس کا بدل طب میں جوہرات اور موتی، عنبر اور کستوری ہے۔ اگر یہ اجزاء شامل نہ کیے جائیں تو نسخہ تیار تو ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے، لیکن جو کمال ان اجزاء کو شامل کر کے بنتے ہیں اور نسخہ کو فوائد اور کرشمات میں باکمال بناتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ جو نسخہ میں نے مرتب کیا اور پھر عرصہ دراز سے خود اور دیگر معالج پروسیس اس نسخے کو استعمال کرا رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن عرض ہے کہ اس نسخہ کے اجزاء تبدیل نہ کریں اور نہ ہی اس میں کوئی اپنی طرف سے یا کسی بھی بتانے والے کی طرف سے کوئی ادویات شامل کریں، بلکہ مستقل مزاجی سے اس نسخہ کو استعمال کریں۔ قائدین، اب میں جس نسخہ کو بیان کر رہا ہوں اس میں ادویات تازہ اور اصلی ہوں، خاص طور پر سندل سفید لکڑی کا برادہ اصلی ہو، کیونکہ میری زندگی ان دو نسخہ جات پر گزری ہے اور ادویات بناتے بناتے تجربات ہوئے ہیں، اس لیے اگر اجزاء غیر خالص ہوں تو نسخہ کے وہ فوائد نہیں ہوتے جو مطلوب ہیں۔ بہرحال یہ نسخہ لاجواب اور اصیل ہے، جس نے بھی استعمال کیا اس نے اسے مفید پایا۔ ترتیب و ترکیب، استعمال اور پرہیز: گل سرخ ایرانی اصلی، اسرول یعنی چھوٹی چندن، گونڈ کیکر، کشنیز خشک، سندل سفید اصلی، تخم کاہو مقشر، دانہ الائچی خرد ہر ایک 50 گرام، نہایت باریک کوٹ پیس کر ارجن کی چھال کے پانی میں گولیاں بقدر چنے کے برابر بنائیں۔ مقدار خوراک 2 گولی دن میں 4 بار، اگر مرض کم ہو تو 2 دن میں روزانہ 2 بار، صبح شام پانی کے ہمراہ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل یا 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اسی دوران اگر مجبوری ہو تو قہوہ سونف سفید زیرے کا پی سکتے ہیں۔ مسالہ جات، تلی ہوئی گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ مذکورہ نسخہ میں ارجن کا ذکر آیا ہے، ایک درخت ہے اور نہایت مشہور ہے، اکثر باغات، سڑکوں کے کنارے بکثرت مل جاتا ہے، کسی مالی سے پوچھنے پر اس کا پتہ مل جائے گا۔ پریشانی سے بچنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔